बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जुमा के रोज़ एक बहुत अफसोसनाक ख़बर मौसूल हुई। सूडान के दारुल हुकूमत खुर्तूम से 18 किलोमीटर दूर एक ट्रैफ़िक हादसे में आलम इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियत फ़ज़ीलतुश शेख क़ारी नूरैन मोहम्मद अस-सिद्दीक़ अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। कुरान के हवाले से एक मुनफरिद लहजे के हामिल वो क़ारी थे। हम सुन रहे हैं एक अरसे से अरब क़ुर्रा को और अरब लहजों को सुन रहे हैं, बरे सग़ीर के पानीपती लहजे को सुन रहे हैं, मिस्री क़ुर्रा को सुन रहे हैं, लेकिन क़ारी नूरैन का लहजा अलग था, मुनफरिद लहजा था कि आसमान से कोई कुरान की आबशार है जो फूट पड़ी है और वो दिल तक पहुँच रही है। एक दिल तक नहीं, करोड़ों अरबों दिलों तक वो सदा पहुँच रही है और सभी को बैक वक्त वो आवाज़, वो सदा मशहूर किए हुए है। ये कमाल था उनकी आवाज़ का, उनके लहजे का। यानी सुर क्या होता है, आवाज़ का ज़ेरो बम क्या होता है, उठान क्या होती है, आवाज़ को नीचे लेके आना क्या होता है, कुरान की तिलावत क्या होती है, खुशबुओं का लहजा क्या होता है, गुलाबों और निकहतों का सहर क्या होता है, उसमें आदमी मशहूर कैसे होता है, रात का पिछला पहर क्या होता है, मस्जिद का कच्चा सहन क्या होता है, चांदनी रातों का सफ़र क्या होता है। उस शख्स की आवाज़ में सब कुछ था। यानी वो जब रब का कुरान पढ़ता था और मशहूर कर लेता था एक दुनिया को, अरब क़ुर्रा भूल जाते थे, मिस्री क़ुर्रा भूल जाते थे, पाकिस्तान के पानीपती हमें भूल जाते थे। जो वो लहजा पढ़ता था, रंग काला है, होंठ मोटे हैं, नकूश कोई नहीं है। अल्लाह का कुरान पढ़ता है तो बड़े बड़े नकूश वालों को उठा के एक तरफ यूँ लगता है फेंक रहा है ये, और बड़े बड़े खूबसूरतों और नज़ाकतों को उठाकर एक तरफ रख रहा है, और एक रिदम के साथ, एक तरन्नुम के साथ, एक खूबसूरती के साथ, एक उल्फत के साथ, महब्बत के साथ आबशार की मानद दिलों तक पहुँच रहा है और दिलों को मुसख्खर कर रहा है और दिलों में घर कर रहा है। वफ़ात की ख़बर आई, पूरी दुनिया में यूँ लगता है अहले इल्म में सन्नाटा छा गया, कुरान से मोहब्बत करने वालों में सन्नाटा छा गया, कुरान की तिलावत करने वालों के दिल बैठ गए कि वो शख्स रुखसत हो गया। उम्र भी क्या है, यानी अभी 96 में कुरान पाक हिफ्ज़ किया, खुर्तूम की सबसे बड़ी जामे मस्जिद की इमामत उनके पास थी, अन-नूर इस्लामिक कुरान कम्प्लेक्स चला रहे थे, कुरान की सुरों के हवाले से काम कर रहे थे, कुरान के जो लहजात हैं उन पर काम कर रहे थे, और इसी तरह जो कुरान करीम के जो रिवायतें हैं यानी उन पर काम कर रहे थे, और अल्लाह के दीन के दाई थे, आलिम थे, असफ़ार पर जाते थे, कुरान पढ़ते थे, कुरान पढ़ाते थे, कुरान के लहजात पर काम कर रहे थे, कुरान की दावत देने जाते थे, सफ़र करते थे। तो यही उनकी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना था और यही मिशन था और यही काम था और यही वो कर रहे थे। गुज़िश्ता दिनों भी जुमे के रोज़, इसी जुमे के रोज़ एक दावती सफ़र से वापस आ रहे थे शुमाली इलाका जात से, तो खुर्तूम से 18 किलोमीटर दूर एक हादसा हुआ और वो उनके दोस्तों ने ये बताया। उमर मूसा एक सहाफ़ी हैं खुर्तूम के, सुडानी सहाफ़ी, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि इनके साथियों ने बताया है कि वो सफ़र में भी कुरान पढ़ते थे। यानी उनका अंदाज़ ये होता था कोई ज़रूरी बात होती तो कर लेते थे, वरना वो कुरान ही पढ़ते रहते थे। गोया ये शख्सियत थी ही कुरान के लिए, वो आए ही कुरान के लिए थे इस दुनिया में। यानी ये सादगी और ये शख्सी, यानी किसी भी शख्स को अल्लाह तलक्की बिल कबूल, आलमी शोहरत उस वक्त देते हैं जब वो उसके अंदर कोई होता है, कुछ होता है, काबिलियत के साथ साथ कुछ और होना भी ज़रूरी है। शायद उसका नाम आजिज़ी है। आप में आजिज़ी होगी, आप डाउन टू अर्थ होंगे, आप में एक सलीका होगा, अल्लाह आपके टैलेंट को पूरी दुनिया में नुमायाँ कर देगा, इंटरनेशनलाइज कर देगा। तो इनकी शख्सियत का एक पहलू उमर मूसा सुडानी सहाफ़ी के बकौल एक जो है वो शख्सियत का डाउन टू अर्थ होना भी है। कोई छोटा सा बच्चा गली में जाते हुए रोक कर बात कर सकता था, कोई बूढ़ा बात कर सकता था, कोई जवान बात कर सकता था, मिल सकता था, साथ बैठ सकते थे, कुछ शेयर कर सकते थे, मशवरा ले सकते थे, कुरान की इस्लाह करवा सकते थे। और उमर मूसा ने तो यहाँ तक लिखा कि बाज़ औक़ात बच्चे इकट्ठे हो जाते, छोटे छोटे बच्चे, और कुरान सुनाने की फरमाइश करते, वो कहीं भी खड़े होकर खूबसूरत लहलहाती आवाज़ में कुरान का एक बाब खोल देते थे और दुनिया ठहर के सुनती थी। यूँ लगता था कुरान आसमान से उतर रहा है,
اور یہ شخص لوگوں تک قرآن پہنچا رہا ہے۔ اتنی خوبصورت کمال شخصیت تاریخ میں بہت کم ہی پیدا ہوتی ہے۔ سوڈانی لوگ ویسے بھی قرآن بھی خوبصورت پڑھتے ہیں اور دین کے ساتھ ان کا جذبہ بھی بڑا شاندار ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل جامعات میں ہم پڑھتے رہے ان سوڈانیوں کے ساتھ، اور ان اخلاق بھی بہت اچھا، کھانے کے اوقات ہیں تو اپنے دوسرے، بھلے وہ سوڈانی ہیں یا دوسرے ہیں، انہیں سبقت دیتے تھے، انہیں تھوڑا سا عزت دیتے تھے، ان کو پہلے کھانا دینا، ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا، اور اس کے بعد جو یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ایک سے ایک اچھا قاری، ایک سے ایک اچھا ان کے پاس مجود، ایک سے اچھا ان کے پاس مقری، یعنی کمال ہے، آؤٹ سٹینڈنگ لوگ ہیں اس حوالے سے، یہ ان کا کام بہت شاندار ہے۔ تو قاری نورین بھی انہی میں سے ایک تھے۔ اللہ نے ان کو تلقی بالقبول انٹرنیشنل شہرت عطا کی، قرآن پڑھنے والے، قرآن سنانے والے۔ جب ان کا جسد خاکی خرطوم پہنچا، 18 کلومیٹر دور وہ واقعہ ہوا، حادثہ ہوا، اس کے بعد جب ان کا جسد خاکی پہنچا خرطوم کے اندر تو لوگوں میں ایک کوہرام مچ گیا۔ یونیورسٹیوں کے پروفیسر، کالجز کے پروفیسرز، ٹیچرز، تاجر، طلباء، نمازی، بچے، یعنی ایسی آہو بکا تھی وہاں پر کہ یوں لگتا تھا ان کے دل کا ٹکڑا بچھڑ گیا ہے۔ یہ قرآن کی محبت تھی، قاری نورین سے یہ قرآن کی محبت تھی کہ جس طرح اس شخص نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، تو اللہ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں یوں پھیلا دی تھی، یوں رو رہے تھے جیسے ان کا اپنا بچہ کوئی فوت ہو گیا ہے۔ کسی ماں کا وہ ایک ہی بچہ ہو اور وہ ایک ہی بچہ اللہ کے پاس چلا جائے، ہر شخص کی کیفیت وہ تھی۔ تو اس انداز سے وہاں پر ان کا استقبال بھی کیا گیا، ان کے جسد خاکی کا، روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، اور بہت ہی غمناک کیفیت میں اہل خرطوم نے فضیلت الشیخ قاری نورین محمد الصدیق کو سپرد خاک کیا، اللہ کے حوالے کیا۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ جنت میں بھی اللہ اس کے لیے ایک بزم سجائیں گے، اور قاری نورین وہاں اللہ کا قرآن سنائیں گے، اعلیٰ علیین میں اللہ انہیں جگہ عطا فرمائیں گے۔ وہ دنیا میں لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا رہا، قرآن سناتا رہا، اپنی متاثر کن آواز میں دنیا کو قرآن سے متاثر کرتا رہا۔ انشاءاللہ ایک جنت میں بھی اللہ اس کا جلسہ منعقد کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے اللہ ان کے ساتھ بہت 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 بہترین جزا عطا فرمائے اور بہت اچھا سلوک فرمائے۔ ان کی اگر کوئی لغزشیں ہیں، قرآن کی برکت سے لغزش رہتی ہی نہیں انسان کے پاس، انشاءاللہ ان کی کوئی لغزش نہیں ہوگی، اگر ہوں گی تو اللہ قرآن کی برکت سے وہ بھی معاف فرمائے، اور انہیں اپنے برگزیدہ بندوں میں صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، قراء کے ساتھ جو ہے ان کا حشر فرمائے، کہ اس شخص نے ہمارے دلوں تک قرآن کا پیغام پہنچایا، وہ قرآن کی آبشار بارش کے پہلے قطروں کی طرح ہمارے دلوں میں پہنچاتا رہا، اور ہم اس سے مسحور ہوتے رہے۔ آج بھی ہم مسحور ہیں اور اس کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا بہترین انجام فرمائے اور انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔